Kasan ko. Amahan nga makagagahon, dalaygon ka, buhi o kahari sa kanang mga hari, Lord. Dahil salamat. Among gisaulog ang imuhang adlaw sa inyong panganakan, so which is ang Christmas. It's all about love, giving, and sharing. So, ani ang kami karon Lord, sa balay ng Sheila ni Lord. Ikaw gid mga guide kanunay amahan sa iyahan. I-bless siya sa kanunay Lord. Ibalik ang mga panalangin amahan. Labaw na sa mga kamot nga nag-andam ni mga pagkaon nga naa sa mong atubangan. Ikaw gid ang maghahatag og mga bless nga mobalik gayud ang mga pinili-pilo nga mga panalangin. Og Lord kini mga bisita nga naa karon. Ikuha sila amahan nga malamdag. Nga malamdagan sila Lord nga imong gugma. Imong tari amahan kay wala may mahimo kung wala ikaw. Salamat Lord sa inyong kamaayo sa tanan sa tanan amahan. Kay ang tanan imong man ikaw lamang ang kabalulot kaya sila natin. Isaulog na mo ang Christmas nga malipayon nga puno sa gugma, kalipay o panagkilos sa amahan. O katong kaning mga bisita nga ni karon ikaw ang guide kanila nga Amen. pag-uha sila Lord na moalagad sila mo sa bisyo nga nakanimo nga dili na sila sigara-gara Lord. And Lord ikaw gid mo gatuloy sila kasing amahan. Lord, wala may mahimo kung wala ikaw sa ilahala ko ginasari ko ng tanan ng kanimang mga. Amen.